Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Alors, في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على comment avoir une carte SIM d'un opérateur canadien ici au Canada. Donc كيف ما عارفين راه كاينين جوج ديال لي زوبيراتور essentiels ou bien principal ici في كندا، كاين روجرز وكاين بيل، وهما اللي بحال قلتي محتكرين على السوق. ما كايناش صراحه كونكورونس بزاف هنايا بور لي زوبيراتور. سينو كاينين دي فيليال صغار ديال مثلا بال ولا ديال روجرز، كاين فيديوترون، كاين تيلوس، كاين فيرجين، فيز، كودو، تشاتر، وكاينين مازال بزاف اخرين. انا اليوم غادي نوريكم هذا لو سيت هذا بلان هوب. بلان هوب هذا كيدير لا كومباريزون ديال لي فورفي تيليفونيك اللي كاينين اللي موجودين في كندا. Et bien sûr ça dépend de la province. كيف ما عارفين راه le prix ça dépend d'une province à une autre. Parfois tu connais le même opérateur, par exemple Charter, la Kudu ou la Public Mobile. Tu connais moins cher au Québec que ici, par exemple au Nouveau-Brunswick ou bien en Ontario. Mais ça n'empêche que مثلا جيتو كان عندكم transit في Montréal qui suffit à par exemple 2 jours 3 jours. Vous pouvez bien sûr faire l'abonnement, pas l'abonnement, vous pouvez bien sûr acheter une carte SIM prépayée par exemple, ou vous pouvez l'utiliser par exemple ici au Nouveau-Brunswick. المشكل اللي كان تيتطرح هو واش c'est pas grave d'avoir un numéro de téléphone avec هذاك les trois numéros qui correspondent à la province de Québec par exemple. Si je suis à Nouveau-Brunswick, non. Et les employeurs n'ont aucun problème. Nous avons déjà posé la question. Il y a le travail MB. Il n'y a aucun problème si vous avez un numéro de téléphone québécois alors que vous êtes au Nouveau-Brunswick. Aussi, إذا طرا شي مشكل لا قدر الله vous pouvez juste appeler le 911 وهما تعرفوا la position géographique ديالك. واخا عندك un numéro de téléphone québécois par exemple et vous êtes au Nouveau-Brunswick, تيكون عندهم accès باش تعرفوا تعرفوا vous êtes localisé où. Bien sûr على حسب التليفون ديالك اللي connecté sur quel réseau BTS. هما ديك الساعات كيعرفوا où est-ce que vous êtes localisé و لا province اللي نتا كاين فيها. دونك ما كاين حتى شي اشكال. بغيتو تنقصوا عليكم لو فري تقدر دير ان نيميرو دو تليفون باغ اكزومبل موان شير كي او كيبيك. تيكون واحد لا ديفيرونس ديال 5 دولار الا بغيتي ديرها في كيبيك ماشي مشكل. سي بغيتي تجي حتى نوفو برانزويك و بوفي الفير. Alors, on va faire une comparaison, excusez-moi, des opérateurs canadiens اللي كاينين هنايا في Nouveau-Brunswick. Moi je vais parler du Nouveau-Brunswick. دونك غادي نختارو Nouveau-Brunswick. فين هي؟ ها هي. on va choisir le Nouveau-Brunswick. انا عندك لي زوبيراتور كاين بلوس دوبيراتور كو سا. هنا عندك بيل، عندك تشاتر، هادو الاغلبيه بيل والاخر فين هي. لي دو زوبيراتور اللي كاينين هنا في كندا تيكونوا صراحه بلو شاب. باغ اكزومبل بيل كان بيل اي لوتر روجرز. سمحوا لي parfois j'ai des trous de mémoire. alors عندكم تشاتر هذا تابع الصراحه لروجرز هو اللي دايره انا. عندك ايست لينك، فيدو، عندك فيز، عندك فريدوم موبايل، عندك كودو، عندك لاكي موبايل، بابليك موبايل، روجرز هو روجرز، عندك ساكتيل، عندك شو، تيلوس، فيديوترون اي فيرجين بلس. دونك هادو هما لي زوبيراتور اللي كاينين دو ديسپونيبل هنايا في لا بروفانس دو نوفو برانزويك. الا كنتو باغ اكزومبل غادي تمشيو لشي فيل باغ اكزومبل شويه ايلوانيي ما كتقبضش باغ اكزومبل لا كوفرتور فيها شويه ناقصه، دو بريفيرونس تختاروا شي اوبيراتور اللي تكون عنده اللي تكون اللي كابتي بلوس لو ريزو تيليفونيك. بالنسبه للبابليك موبايل باغ اكزومبل ولا هذوك لي زوبيراتور ما معروفينش بزاف، فريدو ولا جو سي با كوا، هادو لي دو هادو شو ولا اساس تاو تيكون شويه لو ريسك ما تيكابتوش صراحه مزيان. كنتي غير في البيزمنت، كنتي لتحت باغ اكزومبل البيزمنت يقدر ما يعيط عليك شي حد ما يتشدش. انا عندي تشاتر موبايل. بارفوا فاش كنكون في البيزمنت بارفوا با طول طون ما تيقبضش ليا مزيان الا كان شي حد كيتصل بيا باغ تليفون جو نو ريسوا با دابيل. Donc voilà, alors هنا c'est quoi la question? Is your current mobile provider? نقولوا non. ما عندك حتى شي opérateur pour le moment, vous êtes à nouveau arrivant. Combien de minutes d'appel vous avez besoin par mois? N'importe par exemple on dirait unlimited calls, les appels illimités. On a
data l'internet نديرو par exemple نديرو order نحاول نهبطها شويه حتى ندير جوج غادي تجيكم غريبه علاش اختاريت جوج مي ici الداتا شويه غاليه في كندا ندير جوج ولا نخليها ثلاثة et je confirme قالك واش غادي تجيب معاك التليفون ديالك ولا purchase new device الا بغيتي دير مثلا تشري ان نوفو تليفون هنا الاغلبيه تيبروبوزي عليك le post payé. Le post payé, c'est l'abonnement, les amis. Le post payé, c'est vraiment à éviter parce que Kediro fait une vérification de crédit. Donc, il a vous avez oublié de payer votre abonnement, le credit score. Donc, vraiment, ça, c'est à éviter. Pour vous, vu que vous êtes des nouveaux arrivants, de préférable d'utiliser le prépayé. Le prépayé, ça veut dire que vous allez avoir, c'est comme des recharges. C'est comme des recharges. Vous pouvez bien sûr recharger votre téléphone. D'ailleurs, vous avez par exemple des appels illimités, plus par exemple 2 Go, plus des SMS partout dans le monde à 40 ou bien 35 dollars par mois. Ça dépend de l'opérateur que vous allez choisir. Et pour le post payé, par exemple, chez un téléphone avec un abonnement, il va proposer un téléphone par exemple, et bien sûr qu'il connaît des frais de plus. Et pour le post payé, parfois il vous demande 2 pièces d'identité, une carte de crédit, un permis par exemple, ou bien un passeport. Parfois pour les nouveaux arrivants, on refuse de proposer le service le post payé. Ils une vérification de votre credit score. Donc انا غادي نقول bring your own phone. غادي تجيب معك التليفون ديالك عندك التليفون ديالك نشوفوا شنو غادي بروبوزي لنا comme opérateur. Donc la moins chère ici actuellement au Canada c'est Public Mobile. بزاف ديال الدراري صراحه كنعرفهم دايرينها وخدامه لهم زعما مزيان في هاد لا في ديال باترز خدامه لهم مزيان. دونك كاين Public Mobile وكاين Chatter اللي دايره انا. هذا تابع كما قلت لكم لروجرز. هذا ما عرفتش صراحه انا ريزو هو يكون جوبونس روجرز ولا باو. de toute façon هنا كيقول لك عندك دي زابيل illimité avec 3 جيجا بايت ديال الداتا وغتخلص $30 par mois. شنو عندك earn points to lower your bill. عندك هنا la possibilité de gagner des points pour réduire votre facture. وعندك la rapidité c'est juste 3G c'est pas 4G. Rapidité de naviguer sur internet c'est 3G. نشوفوا Chatter شنو كيبروبوزي لينا. Alors vous faites la même chose pour les autres opérateurs, ça reste votre choix. Vous pouvez juste vous rendre auprès d'une grande surface, les supermarchés. Alors تيكون عندهم les kiosques لداخل. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur place et poser des questions. Donc Chatter عندك à $30. عندك appel illimité 3 giga ديال internet. C'est le forfait que j'ai de toute façon moi-même. عندك $50 bonus quand tu vas parrainer un ami. Si tu vas parrainer un ami, tu vas avoir $50 de bonus. هذا donc entre parenthèses $5 de bonus credit each month for 10 months. Donc غادي نقصوا لك $5 chaque mois pendant une durée de 10 mois. Donc vitesse d'internet de 3G uniquement plus 2 gigabytes. Il active le auto payment كيف ما انا دايره. J'ai téléchargé l'application ديال Chatter Mobile, j'ai activé le paiement automatique. Donc j'ai renseigné les coordonnées bancaires de ma carte de crédit par la carte de débit. Donc j'ai renseigné les informations de ma carte de crédit et j'ai activé le paiement automatique. Alors عندك هذا Virgin Plus c'est à $35. Donc aussi unlimited calls ou 3 giga ديال internet. Même chose, c'est comme $50 si tu vas shop online. عندك واحد le rabais de $50 si tu vas acheter en ligne. $50 si tu vas référer un ami, donc si tu vas épargner un ami, et 3G uniquement pour la rapidité. Fido aussi, donc unlimited 3G à $35. Bien sûr, il faut rajouter les taxes, donc $35 avec taxe $40 par mois.
Chatter, donc unlimited calls ولا بغيتي 4.5 جيجا ديال الداتا ديال لا 3G. Donc c'est à 35 dollars sans taxe. Avec la taxe, ça sera à 40 dollars comprise. Pour Kudo, unlimited calls 3G ديال internet, même chose 35, avec la taxe, ça sera 40. Donc c'est une comparaison. Donc تيبقى le moins cher هو public mobile دايرينو الدراري الصراحة, و ça marche à merveille sans aucun problème. Donc هادشي فيما يخص les opérateurs téléphoniques ici au Canada. Donc le site هو PlanHub, هو planhub.ca. Donc vous pouvez bien sûr juste utiliser le site pour faire la comparaison des forfaits internet disponibles ici au Canada. Après, vous pouvez juste vous rendre auprès des kiosques qui se trouvent partout dans les grandes surfaces ou bien dans les malls. Vous pouvez poser la question, comparer, ou si vous pouvez même négocier. Par exemple, si on vous propose 3 gigas, vous pouvez négocier pour en avoir plus. Par exemple, 4 au même prix. Le prix restera le même, mais vous pouvez négocier les options offertes par le service ou bien par l'opérateur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, les amis. J'espère que j'ai tout cité dans cette vidéo et que je n'ai rien oublié. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser. Inch'Allah, je vais essayer de répondre à tout le monde. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.